Precision cuts. Ayan. Knife skills. Matonay. Julienne. Fine Julienne. Large dice. Medium dice. Small dice. And Brunoise. Nagsopas. Pansopas tayo. According to your age daw. According to your age. Buti na lang, 35 na ako. Buti na lang si 50 to. Ayaw nga pala. Sabi ko nga. So, 12 cups water. Ano to? Parsley, thyme, chicken bones, white onion, celery, bay leaf, garlic, peppercorns, and carrots. Nagluluto ka talaga? What? Tama. Pasili. Chicken velouté. Oh, chicken velouté. Ito, egg drop soup. Egg drop. Yung mga tira-tira. Yung mga tira natin. Ang gagawin? Kangkong chips, no? Di na kay gusto. Kasi tofu. Ihataw niya sa ano, ulo ng kami. Yan. Yan. Tapusi. Kusog na tayo dyan. Panghanda na kayo. Oh, tagay. Yellow, wala pang yellow. Wala pang yelo. Yung isa, ano doon? Seryoso doon yung isa. Lagay mo doon, pan-display. Oh, okay na ba yan? Excuse me. Ito ka muna sila, sir. Ha? Teka. Isa lang o dalawa? Oh. Ay, isa o dalawa. Ate! Ate!